ओ जो दुनिया के अंदर है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदावन की रूह को इस जगह में जुम्बिश करने देते हैं। हालेलुया। जैसे भी वो चाहता है ओ हम उसकी मर्जी में जाएंगे। हालेलुया जीसस। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
جپ دے جو نام تیرا جو ڈھونڈ دے تینوں جو ڈھونڈ دے تینوں او نام چھڈنا نہیں جو ڈھونڈ دے تینوں او نام چھڈنا خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھتے جائیں گے. ہاللیلویا.
رہائی یسوع نام کو تیرے، ملی ہے 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 رہائی یسوع نام کو تیرے، وہ پڑھ کے انجیل کے کلام کو تیرے، پڑھ کے انجیل کے کلام کو تیرے، ملی ہے رہائی یسوع نام کو تیرے، ملی ہے رہائی یسوع نام کو تیرے، پڑھ کے انجیل کے کلام کو تیرے، پڑھ کے انجیل کے کلام کو تیرے، اسینا مسیح شرما گے، اسینا مسیح شرما گے، روح پاک نال کر کے گیت میرے گاواں، روح پاک نال کر کے گیت میرے گاواں، روح پاک نال کر کے گیت میرے گاواں، روح پاک نال کر کے گیت میرے گاواں۔ اگر آپ یہ گیت میرے ساتھ کھڑے ہو کے اور آنکھیں بند کر کے گا سکیں، ہاللیلویا، او ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا۔ تیرا
तू जला 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 तेरा है जला जला तेरा है जला आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकून है खुदा लिप के तुझसे चाहे तुझको पाक गई रे खुदा जीवन की राहें तुझ में सकून है खुदा लिप के तुझसे चाहे तुझको पाक गई रे खुदा जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला ओ यीशु तेरा है जला ओ यीशु तेरा है जला ओ यीशु तेरा है जला हालेलुया। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। लटकी लकड़ी पे लटकाना असरी मैंने को जिंदगी वही बना था लानती मैंने को रास्ती कदूस 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 वही है पाक खुदा कदूस 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 वही है पाक खुदा लकड़ी पे लटकाना सरी मैंने को जिंदगी वही बना था नित्य मैंने को रास्ती मैंने को रास्ती कदूस 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 वही है पाक खुदा कदूस 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 वही है पाक खुदा लकड़ी Hallelujah, Jesus, hallelujah.
तू मेरी जुर्रत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी अबदी चट्टान। कोई ये मेरा घर ये गिरा ना सकेगा, बारिश या आंधी तूफान। तू मेरी जुर्रत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी अबदी चट्टान। कोई मेरा घर ये गिरा ना सकेगा, बारिश या आंधी तूफान, बारिश या आंधी तूफान, बारिश या आंधी तूफान। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। तू ही ज़ोर बाज़ू मेरा, तू ही मेरा आसरा। तू ही ज़ोर बाज़ू मेरा, तू ही मेरा आसरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। ना शक की है बत डराएगी मुझको, ना ही कभी दिन कभी। ना शक की है बत डराएगी मुझको, ना ही कभी दिन कभी। है मेरे दिल में और मेरी रूह में तेरे लहू की तासीर। है मेरे दिल में और मेरी रूह में तेरे लहू की तासीर, तेरे लहू की तासीर, तेरे लहू की तासीर। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। तू मेरे जीवन और जीवन की खुशियों का करता है हर एक समान। तू मेरे जीवन और जीवन की खुशियों का करता है हर एक समान। हर रास्ते में और हर कदम पर तू है मेरा निगहबान। हर रास्ते में और हर कदम में तू है मेरा निगहबान। तू है मेरा निगहबान, तू है मेरा निगहबान। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। तू ही ज़ोर बाज़ू मेरा, तू ही मेरा आसरा। तू ही ज़ोर बाज़ू मेरा, तू ही मेरा आसरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। हालेलुया। खुदा उनके कलाम की तरफ चाहते मैं पास्टर जी को इनवाइट करता हूँ
हालेलुया, जो भी चीज़ खुदा ने उनके दिल में डाली है, जो हमारी ज़िंदगियों में आए, वो हमें अपनी ज़िंदगी में एब्जॉर्ब कर सकें, अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर सकें। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो हमारी आस है। हालेलुया, और उसने इंसानी जिस्म लिया ताकि वो हमारी आस बन सके, ताकि वो उस दुनिया में आए जिसमें हम जीते हैं। वो हर चीज़ जैसे हम जाते हैं, और हर चीज़, हर टेम्पटेशन में से गुजरा, और फिर भी उसने गुनाह ना किया, और वो बेगुनाह ठहरा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, उसमें कोई पाप ना था। हालेलुया, ना उसने कोई पाप किया। ओ हालेलुया, हमारी आस वो है। हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। और किसी और माबूद ने एग्जेम्पलरी लाइफ नहीं जी जो हमारे यीशु ने जी है। हालेलुया, ओ तेरा शुक्र करते मेरे यीशु, तेरा शुक्र करते। हालेलुया। आइए हम दुआ करें चंद मिनट और खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया, कलाम के हिस्सा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसकी कुदरत को मांगते हैं, उसके प्यार को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा कंट्रोल चाहते हैं। फादर ब्लेस कर हमें आज, ब्लेस कर। हालेलुया, तेरा फ्लो हमें ब्लेस करे। हालेलुया, तेरे खुदावंद उस बहाव के अंदर बहना चाहते हैं, जिंदगी के उस बहाव में। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरे फजल के लिए जो बयान से बाहर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ खुदावंद, तूने वो फजल हम पे किया है। हालेलुया, तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरे रूह का मसा चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी तसल्ली चाहते हैं। हालेलुया, खुदावंद तुझे जलाल मिले। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजार हैं उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए मेरे अजीज़ों, जो हमको बारहा ऐसे मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, उसकी बरकत को हासिल करें। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद किसी भी ज़रिए से हमको, हमारी स्पिरिट को अपने साथ अलाइन करता है। और जब हम प्रस्तश करते हैं, जब हम उसकी हमद करते हैं, तो ये इक्वली हमारे लिए ब्लेसिंग है अगर हम इसका हिस्सा बनते हैं। मैं बारहा अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ये बात रिपीट करता हूँ कि जो गीतों का हिस्सा है या प्रस्तश का हिस्सा है, ये इबादत का वो हिस्सा नहीं है जो गैर अहम है, बल्कि मैं इस हिस्से को बहुत अहम समझता हूँ। और मैंने पर्सनली ज़िंदगी में ये देखा है कि अगर आप प्रस्तश के हिस्से में शरीक होते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है खुदा के कलाम की, वो बहुत बढ़ जाती है। आपको खुदा के कलाम की बेहतर तौर पर समझ आती है और आप उसको कबूल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप प्रस्तश नहीं कर पाए तो अब आप कलाम ना सुने, ये बात नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि मैं उस हिस्से को कभी वीकर हिस्सा नहीं समझता इबादत का, कि क्योंकि वो खुदा का हुक्म है हमारे लिए कि हम उसकी प्रस्तश करें, अपने होंठों का फल उसके सामने पेश करें। तो बेसिकली हम चर्च के प्लेटफॉर्म से वर्शिप को लीड करते हैं ताकि और लोग इसका हिस्सा बने। और इसको इसी तरीके से ही किया जाना चाहिए कि ये कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है कि आप इस तरह इसका हिस्सा बने। ये इट्स नेवर बी अ कॉन्सर्ट कि आप एक किसी कॉन्सर्ट का हिस्सा हैं और कोई परफॉर्मर है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और लोग झूम रहे हैं, लोग उसकी आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं, उन लिरिक्स की तारीफ कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। इट डजंट वर्क इन चर्च एट ऑल। ये नहीं, ये खुदा को नहीं चाहिए कि हम किसी ऐसी वर्शिप को सुनने बैठें। मेरा मकसद ये नहीं है कि ये सुनना बुरा है, इट्स ओके, समटाइम इट वर्क्स, लेकिन इससे कहीं बढ़कर ये है कि हम इस प्रस्तुश को अपना बना लें और खुदा उनकी प्रस्तुश सीखें जैसी भी खुदा हमको तौफीक देता है, और ख़ुद उस प्रस्तुश को करना शुरू करें जैसे हमसे पहले के लोगों ने हमें सिखाया है
और हमने वो प्रस्तुति सीखी है, गीत सीखे हैं, गाना सीखा है, शुक्रगुजारी करना सीखी है। तो मेरे साथ आइए खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब, पीछे बोर्ड पर यही वर्स लिखी भी है और मैं ये आयत पढ़ने लगा हूँ। बुनियादी तौर पर ये आयत अक्सर दफ़ा क्रिसमस के मौके पर पढ़ी जाती है, लेकिन आज मैं इसको खुदा उनके रूह की हिदायत से अभी पढ़ने लगा हूँ। लूक चैप्टर 2, लूका की इंजील का दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14, और लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और इंग्लिश की बाइबल 14वीं आयत में कहती है, ग्लोरी टू गॉड in the highest, and on earth peace, goodwill toward men। तो आज हम इसकी जो 14वीं आयत है इस पर गौर करते हैं। ये फरिश्तों के आगे अभी हमने देखा कि ये आसमानी लश्कर की एक ग्रोह है जो खुदा की हम्द करती हुई जाहिर हुई और वो ये कह रही थी। अब जो कुछ वो ये कह रही थी, क्या वो सब कुछ माजी के लिए था या सिर्फ उस मोमेंट के लिए था या वो आने वाले वक्त के लिए भी था? ये जो कुछ खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है, और यकीनन जब ये कुछ गाया गया या कहा गया या हम्द की गई, लूक जो इस अंजील के राइटर है वो वहां नहीं थे। यानी उन्होंने इसको रूह की हिदायत से लिखा है। इसका मतलब कि इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुदा पर है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ये नहीं है कि सिर्फ ये खुदा का कलाम है, 66 किताबें खुदा का कलाम है। लेकिन बाज़-औक़ात एक ऐसी सिचुएशन और लोकेशन होती है बाइबल में जिसके अंदर राइटर खुद प्रेजेंट है। जैसे इन्हीं लूका ने जब एमाल की किताब लिखी तो बहुत सारे वाकयात में वो इन पर्सन भी थे, वो भी बाइबल है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जब ये वाकया हुआ यीशु मसीह की पैदाइश पर, जब चरवाहे अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, अपेरेंटली मुझे लगता है कि लूका नहीं थे। ये खुदा के रूह ने उनको बताया कि उस पैदाइश के वक्त आसमानी लश्कर खुदा के रूह से, खुदा की तरफ से कुछ कह रहा था जमीन वालों को, कुछ बता रहा था जमीन वालों को। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी पढ़ा है कि हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक ग्लोरी टू गॉड के साथ है और पीस के साथ है और गुडविल के साथ है। तो ये 2-3 लफ्ज हैं, हम इन अल्फाज पर गौर करेंगे क्योंकि ये एक पैगाम अपने अंदर रखते हैं मेरे और आपके लिए, कि हम इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें। अब जब हम ग्लोरी टू गॉड कहते हैं तो उर्दू की बाइबल हमें कहती है आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। तो जो ये तमजीद है, ये ग्लोरी उससे बढ़कर है। बेसिकली ये वो जलाल है जो किसी काम के हो जाने पर खुदा को खुद ब खुद मिलता है। इसको देने की जरूरत नहीं है, इसको अलहदा से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही हो जाता है। जब जमीन पर जो कुछ होगा अगर वो हो जाएगा तो आसमान का काम खुद ब खुद उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें आसमान से मुतल्लिक हैं, कुछ चीजें जमीन से मुतल्लिक हैं। जमीन पर खुदा की नेक इरादा है, नेक मर्जी है आदमियों के लिए, और वो इत्मीनान है और वो सुलह है। ये खुदा का इंसानों के लिए प्लान है, पर्पस है कि उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा कि दुनिया के साथ सुलह कर ले, दुनिया को इत्मीनान दे दे,
چین دے دے. اور یہ خدا نے محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے, یہ خدا نے پلان کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ کرے. اب اگر انسان اس کو کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے, ویل اینڈ گڈ, دیٹس اوکے, خدا کو جلال ملا. اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچا کہ اس کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہو, جب صلح کا ہاتھ خدا نے بڑھایا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ باتیں افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی خدا کے ساتھ آلریڈی صلح ہے. اگر صلح ہے تو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا اس کو. لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کے پاس خدا کا کلام ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ کیا آپ کی واقعی خدا کے ساتھ صلح ہے, کیا واقعی صلح کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو چکا ہے. اگر تو یہ زندگی میں خدا کا کلام پورا ہو چکا ہے اور واقعی صلح ہو چکی ہے, دور اور نزدیک جو تھے, چند دن پہلے اسی جگہ پر بشپ رائٹ کھڑے ہو کر اس کلام کو جو یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں انہوں نے باتیں کی, تو ان آیات کے اندر ہمیں یہی کچھ ملا تھا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. اس نے ہمیں ہماری صلح کرا دی ہے باپ کے ساتھ, دیوار کو جو جدائی کی تھی گرا کر. تو اگر تو واقعی لہو نے میرے گناہوں کو دھو دیا ہے اور اس خون کے وسیلے میرے گناہ دھل گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے میری باپ سے صلح ہو گئی ہے. اور اگر صلح ہو گئی ہے, مجھے اطمینان مل گیا ہے. کیونکہ یہاں پر جو لفظ صلح ہے بائبل مقدس کے اندر, یہی لفظ ایگزیکٹلی یہی ورڈ اطمینان کے لیے یوز ہوا ہے. ایوری ٹائم, ایوری ادر ٹائم, اس کا مطلب اطمینان ہے. اب صلح اور اطمینان دو بالکل الگ سچویشنز ہیں. کئی دفعہ صلح تو کہیں سے ہو جاتی ہے مگر اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ صلح کے بغیر ہی اطمینان ہوتا ہے. لیکن جو بائبل مقدس کا اطمینان ہے وہ اس صلح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہماری باپ کے ساتھ صلح ہے تو پھر ہمارے پاس ایک اطمینان ہوگا, اور وہ ایسا اطمینان ہوگا جو دنیا نہیں دے سکتی. کیونکہ دنیا کا اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ٹھیک ہو, جب ارد گرد کی سچویشن ٹھیک ہو, گھر ٹھیک ہو, ماحول ٹھیک ہو, جاب ٹھیک ہو, ہیلتھ ٹھیک ہو, بچے ٹھیک ہو, میرڈ لائف ٹھیک ہو, ٹھیک ہو, تو پھر آدمی سوچتا ہے اب اطمینان ہے, بڑا اطمینان ہے. خدا نے بادشاہوں کو اطمینان بخشا. کب لکھا ان کے چاروں طرف کوئی جنگ نہیں تھی, بڑا اطمینان تھا. تو لیکن کیا جو بائبل کا اطمینان ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سرکمسٹانسز پہ, ہمارے ماحول پر, ارد گرد پر؟ نو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ خدا ہمارے حالات خراب رکھتا ہے, نہیں. لیکن جو خدا کا اطمینان ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے, یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ماحول پر, یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے حالات پر, سچویشن پر. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے خدا پر. اور اگر وہ صلح موجود ہے تو پھر وہ اطمینان برے وقت میں بھی ہے, تنگی میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, مشکل میں بھی ہے. ہر جگہ آپ اپنا اطمینان نہیں کھوئیں گے. یہ گارنٹی ہے, اور یہ گارنٹی خدا کی طرف سے. خداوند نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یہ اس نے ہمیں آفر کیا ہے. لیکن یاد رکھیں, یہ خدا کو جلال دیتا ہے. ہم خدا سے کچھ لے لیں, یہ خدا کو جلال دیتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم خدا کو دیں تو یہ خدا کو جلال دیتا ہے. Oh yes, of course, that works too. کہ جب ہم کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور دیتے وقت ہم اپنے اندر یہ فیل بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, خدا کا شکر ہو. ایسی فیلنگ اگر ہیں تو that's okay. مجھے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خداوند کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہوا ہے, خدا کے نیک ارادہ کے اندر ہم شامل ہیں اس پیشن گوئی کے مطابق, تو پھر ہمارے پاس خدا کے ساتھ صلح بھی ہے اور ہمارے دل کو اطمینان بھی ہے. پھر ہمیں
इत्मीनान को शो करने की जरूरत नहीं है कि हम दिखावे के लिए बताएं कि हमारे पास बड़ा पीस। नो, इशू नहीं है, बिल्कुल ये इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो ईमान से उन वादों पर हैं जो खुदा ने हमसे कर रखे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें वो तकलीफ नहीं मिल रही है। इसका यह मतलब नहीं है हमारे ऊपर तंगी नहीं है, लेकिन हमारी आंखें इस तंगी से आगे देख रही हैं, क्योंकि खुदा का कलाम रिक्वायर करता है फौरन से सुनने वाले से कि वो उस कलाम पर ईमान लाए। और ईमान लाना क्या है? जो कुछ लिखा है ये ठीक है, जो कुछ लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, जो कुछ लिखा है ये ठीक है, ये ईमान है। अगर हम सुनते ये कबूलियत अपने अंदर ना क्रिएट करें तो फिर वो ईमान के साथ नहीं सुना गया, क्योंकि हम उसके लिए कायल नहीं हुए। और अगर हम कायल नहीं हुए तो हमने उस कलाम को अपने लिए कबूल नहीं किया। अगर कबूल ही नहीं किया तो वो कलाम हमें कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि कलाम जो पहला रिएक्शन मांगता है वो है कबूलियत, कि मुझे कबूल किया जाए। अगर कोई कलाम को कबूल ना करे वो उस कलाम से कभी फायदा नहीं उठा सकता। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो कलाम कबूल किए बगैर उसकी जिंदगी में पूरा होगा, खुदा को जलाल नहीं मिलेगा। अगर खुदा को जलाल नहीं मिलेगा, खुदा कैसे काम करेगा? ये तो नहीं पॉसिबल कि खुदा काम करे और जलाल किसी और को मिल जाए। इसलिए खुदा तरतीब का खुदा है। तो तरतीब क्या है? कि हम उस कलाम को सुने, उस कलाम को कबूल करें, ईमान के साथ कबूल करें। क्या ये अटल और ला तब्दील है? क्या अटल और ला तब्दील है? मेरा इत्मीनान अटल और ला तब्दील है। मेरी खुदा के साथ सुलह अटल और ला तब्दील है। खुदा की खुशी अटल और ला तब्दील है। खुदा की खुशी किस में है? उसकी गुडविल में है। उसकी गुडविल क्या है? मेरी खुदा से सुलह हो। उसकी गुडविल क्या है? मेरे दिल में इत्मीनान हो। ये खुदा की गुडविल है। जब गुडविल उसकी पूरी हो गई जमीन पर, इसी से खुदा को आसमान पर जलाल मिला, इसी से आलम बाला पर तमजीद हुई। इसीलिए तो कलाम में लिखा है, जब जमीन पर कोई गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्तों के सामने खुशी होती है। क्यों? क्या जमीन पर तौबा करने से आसमान पर खुशी क्यों हुई है? क्योंकि यही कुछ तो फरिश्तों ने कहा था, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। तो तमजीद करने के लिए हम तो नहीं गए अभी वहां। हमने नीचे क्या किया है? हमने सिर्फ तौबा ही की है। लेकिन आसमान पर क्या हुआ है? खुशी हुई है। क्यों? तौबा ने क्या काम कर दिया है? तौबा ने सुलह का रास्ता हमवार कर दिया है, खुदा के नेक इरादों को पूरा करने के लिए, कि किसी आदमी के गुनाह माफ होंगे और उसकी खुदा से सुलह हो जाएगी और उसके दिल में इत्मीनान होगा और वो खुशी से झूमेगा, खुदावंद ने मुझे निजात दी है। याद रखें, बहुत सारे खुदा के बड़े प्यारे बड़े खादम कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा मौजज़ा आपकी जिंदगी में है तो ये है कि आपके गुनाह माफ हुए हैं और खुदा ने आपको निजात दी। इससे बड़ा मौजज़ा आप किसी को नहीं बता सकते। इससे बड़ा कोई और मौजज़ा नहीं है। जो जी उठते हैं वो फिर मर जाते हैं, कब्रों में चले जाते हैं। लाजर जी उठा 4 दिन के बाद, बहुत बड़ा मौजज़ा है, खुदा का शुक्र हो। लेकिन क्या हुआ? लाजर फिर मर गया अपने वक्त पर। लेकिन जब मैं और आप निजात पाते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं कि किसी बंद कब्र को खोल देंगे। खुदा की कुदरत उस बंद कब्र को खोल देगी और हम बदलकर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। शायद इस जमीन पर रहते हुए हमारे लिए ये बातें मामूली लगती हो, कईयों को मामूली लगती हो, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मटीरियलिस्टिक है। वो सिर्फ मटीरियल के बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ चंद रोजा जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, उससे आगे वो सोच नहीं रहे। इसीलिए वो ईमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो अनदेखे को वियन नहीं करना चाहते, वो देखे में जीते हैं।
पूरी दुनिया में कितने दिनों से ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी और कौमें देखे को बिलीव करती हैं, वो देखी हुई जिंदगी जीना चाहते हैं, वो देखी हुई चीजों के अंदर उलझे रहते हैं, वो देखी हुई चीजों के बारे में बातें करते हैं, देखी हुई चीजों के बारे में सोचते हैं, कभी अनदेखे के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए उनकी बातें ईमान से खाली हैं। जब हम अनदेखे को सोचते और व्यू करते हैं, जो कुछ हम देख नहीं पा रहे खुदा हमारे लिए करेगा, ये ईमान है। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो अनदेखे का यकीन करें, जो अनदेखे को बिलीव करें कि ये हो जाएगा। और अगर हम किसी अनदेखी चीज पर बिलीव नहीं कर सकते, इसका मतलब है हमें खुदा के पास और गहरे तौर पर आने की, कलाम को समझने की जरूरत है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, मैं चाहता हूं इसको ऊपर से पढ़ता हूं, इब्रानियों के खत में आइए, हिब्रूज चैप्टर 2 में Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. खुदा मुझे 4 में जाना होगा, लेकिन मैं 2 से पढ़ते हुए जाऊंगा कुछ वर्सेस। चैप्टर 2 की वर्स 1 में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। ये न्यू टेस्टमेंट है, ताकि बहकर उससे दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा, नंबर 1, और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। तो जब हम बचेंगे नहीं, तो ये खुदा की गुडविल तो नहीं हो सकती, ये खुदा की नेक मर्जी तो नहीं हो सकती। खुदा की नेक मर्जी तो नहीं है लोग मर जाएं, खुदा की नेक मर्जी तो नहीं है लोग मर जाने का मतलब जहन्नम में चले जाएं। और आगे लिखा है, इस आयत के अगले पार्ट में लिखा है, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ, यानी यीशु मसीह के वसीला से हुआ, और सुनने वालों से यानी के रसूलों के जरिया से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। और अब चौथी आयत के पहली आयत चैप्टर 4 की वर्स 1 में आते हैं, पर जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई। लेकिन इस अगला हिस्सा कहता है, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। सुनने वालों ने सुना मगर ईमान के साथ उनके दिलों में नहीं बैठा। क्यों? इसलिए कि वो कुछ ना देखी हुई चीजों को जहन में प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, वो उसकी तस्वीर अपने जहन में खींच नहीं पाए कि ये क्या है, वो ये विजुअलाइज नहीं कर पाए कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद होगी और ये खुदा की नेक मर्जी जमीन पर है और आदमियों की खुदा के साथ सुलह हो जाएगी। उन्होंने इसको इमेजिन नहीं किया। क्यों नहीं इमेजिन किया? बिजी थे, सिंपली बिजी थे, टाइम नहीं मिला कि इस बयान के बारे में सोच पाते, क्योंकि इस बयान में तो कोई खराबी है नहीं जिससे कोई नफरत करेगा। ओ नहीं ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ओ नहीं ये तो बेइज्जती है, नहीं ये तो पता नहीं बड़ी सख्त बात है। नो, इट्स वेरी सिंपल। फिर गौर क्यों नहीं किया? मे बी टाइम नहीं मिला, कुछ और भी रीजन होगी, लेकिन वो हर एक की पर्सनल है, आई डोंट नो। लेकिन जो मेरे दिल में आती है वो यही है, क्योंकि हम अक्सर दफा बिजी ज्यादा होते हैं, इसलिए हर काम की मुश्किल बिजी में है कि हम ये काम नहीं हुआ क्योंकि हम बिजी थे। तो लिखा है, सुनने वालों के दिलों में इसे ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं जिस तरह उसने कहा, मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बनाए आलम के वक्त से उसके काम हो चुके थे। खुदा ने तो डिले नहीं की, खुदा ने तो निजात का पूरा काम कर दिया, वो तो वेल प्रिपेयर था। लेकिन मेरे अजीजों, बात यह है
کہ اس کلام کو ایمان کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ جو بھی خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، جو بھی آپ کلام پڑھے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں اور ایک تصویر ذہن میں بنائیں کہ جو کچھ نہیں نظر آ رہا، یوں فیل کرنا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے، یوں فیل کرنا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بہت دفعہ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا، تسلی نظر نہیں آتی، آئے گی۔ کیوں؟ میری خدا کے ساتھ صلح ہے، میرے گناہ اس نے معاف کیے ہیں۔ ایک ہی میرے اور خدا کے بیچ میں پرابلم ہے جس کو اس نے میرے لیے دور کر دیا ہے۔ اب گناہ کا کوئی اختیار میرے اوپر ہے نہیں ہے، اس لیے کہ میں گناہ چھپا نہیں رہا، اس لیے کہ میں گناہ سے پیار نہیں کر رہا۔ مجھے وہ اطمینان چاہیے خدا کا، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، بہت سون، بہت جلدی ہونے والا ہے سب کچھ، کیونکہ خدا کی نیک مرضی ہے۔ خدا غصے میں مجھے نہیں کہہ رہا صلح کے لیے، خدا جان چھڑانے کے لیے صلح نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ خدا کی بہت بڑی خوشی تھی میری انسان سے صلح، کیونکہ انسان مجھے پا نہیں پایا، واپس بحال نہیں ہو پایا۔ خدا نے بڑی محبت سے یہ نجات کا پلان بنایا ہے، اس لیے یہ ضرور ہو کے رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے۔ جب ہم اس کو ویژلائز کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنے کا کہا گیا ہے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ دنیا میں اور کہیں نہیں آپ کو یہ ملے گا، ایسی باتیں آپ کو کہیں نہیں سننے کو ملیں گی، ایسے لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو آپ کو کہیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ اور ریلی تو دنیا کا کیا بنے گا؟ ارے یہ دیکھنے والی چیزیں چند روزہ ہیں، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آپ کس سے موازنہ کر رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو ویژن دیا ہے، چاہے تو آپ دیکھی ہوئی چیزوں میں الجھے رہیں، چاہے اس برکت کو اندیکھی چیزوں تک لے جائیں۔ آپ کو خدا نے کیپیبل کیا ہے، آپ کے اندر پاور ہے، آپ کے اندر اسٹرینتھ ہے۔ بہت سال پہلے میں عام چھوٹی سی مثال آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کسی نے ٹرین ڈرائیور سے پوچھا کہ سر، جب آپ کی یہ پاور جو آپ نے لگائی ہوئی ہے، یہ 33 کیریجز کو کیری کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، تو آپ اس کو 18 کے ساتھ کیوں چلاتے رہتے ہیں؟ اب ملک کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، اوکے۔ تو ڈرائیور نے اس پیسنجر کو، نوجوان لڑکے کو بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری ساری پاورز 33 بوگیوں کو کھینچ سکتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری بوگیوں کی ہکس ہیں یہ اتنی ویک ہیں کہ اگر ہم 33 لگاتے ہیں تو انجن کے پاس والی بوگی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ لوڈ اتنا زیادہ انجن تک آ جاتا ہے کہ وہ ہک نہیں رہتی۔ اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 18 سے اوپر نہ رکھیں، یعنی کہ آلموسٹ آدھی ٹرین صرف ہک کی کمزوری کی وجہ سے کم بوگیوں کے ساتھ چلائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہکیں سٹرونگ نہیں کی جا سکتی، دوسرا انجن یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے عملہ رکھا جا سکتا ہے، پوری ٹرین نہیں چلائی جا سکتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ پھر ہم کئی دفعہ سوچیں گے، اور ریئلی میں زمین پر رہتا ہوا آسمان کی چیزوں کو بھی سوچ سکتا تھا، کیا میں ان سین تک بھی پہنچ سکتا تھا، کیا میں یسوع مسیح تک بھی پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ کبریا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ کیا میں دعا کرتے ہوئے زمین سے نکل کر اس ہارزن میں بھی جا سکتا تھا؟ تو پھر میں کیوں نہیں گیا تھا؟ پھر میں کیوں نہیں چلا گیا؟ بزی تھا۔ بزی تھا۔ ریلی مجھے خدا نے اتنا کیپیبل کیا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں کیا دعا کرتا رہا۔ خدا تو اتنا پیارا ہے،
تو مجھے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں تجھے تیری پریزنس میں جا کے مل سکتا ہوں, میں تجھے تیری حضوری میں جا کے مل سکتا ہوں, تو پھر میں نے اپنی دعا کیوں نہیں چینج کی تھی؟ کیونکہ خداوند میں اندیکھے کو بلیو نہیں کر سکا, میں اندیکھے کا یقین نہیں کر سکا. میرے ساتھ سیکنڈ کورنتھینز کے اندر آئیے. پریز دی لارڈ. سیکنڈ کورنتھینز چیپٹر 4 16ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے. سیکنڈ کورنتھینز پولس رسول کا دوسرا خط کورنتھیوں کے نام, اس کا 4 باب, اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے, بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے, جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں. جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں. دیکھی ہوئی چیزیں کیا تھیں؟ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت. اگر آپ پولس رسول کے خط پڑھیں تو جب تک آپ گوگل پر نہ جائیں اور اپسٹلز ان پریزن نہ ٹائپ کریں, آپ پال کے لیٹرز پڑھتے ہوئے جج نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ پریزن میں بیٹھا یہ خط لکھ رہا ہے, جیل میں بیٹھا خط لکھ رہا ہے, جیل کی مصیبت میں لکھ رہا ہے. کہیں لاسٹ پر جا کر شاید انہوں نے فرما دیا ہو, میری زنجیروں کو یاد رکھنا, میرے داغوں کو یاد رکھنا. کسی ڈسکرپشن میں انہوں نے خدا کے روح کے اندر انٹرپشن نہیں کیا, بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے دکھوں کو پیش کیا, بڑی عزت کے ساتھ اپنی مشکلات کو پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف واقعہ تھے, پالوس کی آنکھیں نہیں ان پر لگی ہوئی تھیں, کیونکہ وہ دکھ دیکھے ہوئے تھے, لیکن جو جلال تھا وہ اندیکھا تھا. تو وہ دیکھے ہوئے کو چھوڑ کر اندیکھے پر لگے رہے. میرے عزیزو, یہ ٹائم ہے اب میرے اور آپ کے پاس, ہم شفٹ کریں اپنی سائٹ کو, شفٹ کریں اپنی نظر کو دیکھے ہوئے سے اندیکھے پر. وہ آپ کی برکتیں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ نہیں یا سمجھیں کہ شاید پاسٹر ایرک صرف اب ہمیں آسمانی کی بات بتانے والا ہے اور زمین پر ہم جیسے مرضی ہوتے رہے. نو نو نو, ویژولائز کریں. ذرا نکال لیں عبرانیوں کے اندر, آئیے اس کے 12ویں باب میں, تیرہویں باب میں, سوری مجھے معاف کیجیے. زیادہ میں ورسز پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں 5 سے سٹارٹ کروں گا. عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت, اور اب آپ کی آئی سائٹ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. اب کئی لوگ اس کا اگلا ایسا تو پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے, وہ آیت ہی اتنی بولتے ہیں, زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. بلکہ کئی تو زر کی دوستی والا بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ صرف اتنا ہی بولتے رہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. ورس تو نہیں ہے لکھی ہوئی, ورس تو بڑی خوبصورت ہے. لکھا ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے. خود فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. یہ خداوند نے یشوع سے کہا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, کیونکہ وہ موسیٰ کے جانے کے بعد, ایک لیڈر کے جانے کے بعد
असिस्टेंट को जब लीडर बनना पड़ा तो मुश्किल तो थी, इसलिए खुदा खुद उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उसे कहा, क्या कहा? मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। क्या कोई कह सकता है यीशुआ की किताब पढ़ते हुए कि खुदा यीशुआ के साथ नहीं था? What an amazing lifestyle Joshua had. What a wonderful time he spent with God. किसने यीशुआ के अलावा सूरज से बात की है? किसने कहा है तू रुका रह, डूबने में जल्दी ना कर? जितनी प्रेजेंस मैं समझता हूं यीशुआ ने एंजॉय की है खुदा की. He got the point. He picked the words. कौन से वर्ड्स? मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा. अब रूल कुदस ने क्या किया? ओल्ड टेस्टमेंट के हीरो की गुफ्तगू ली, जो खुदा की प्रेजेंस में बैठा करता था, जो मूसा के साथ पहाड़ पर जाने का तजुर्बा रखता है, जो कैंप के अंदर मूसा के बाद भी दुआ में टिका रहता था. रूल कुदस ने वो स्टेटमेंट ली और इब्रानियों के न्यू टेस्टमेंट के 13वें बाब के अंदर लाके फिट की, ताकि ये आयत, ये प्रॉमिस न्यू टेस्टमेंट के मुकद्दसों का हो जाए और दुल्हन कलीसिया इसको क्लेम करना शुरू करे जो कभी यीशुआ क्लेम करता था. दिस इज द होली स्पिरिट. दिस व्हाट वी आर. हम इस आयत को क्या पढ़ते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो. लेकिन रीजन है, उसने खुद फरमाया, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा. इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा. इंसान मेरा क्या करेगा? इंसान मेरा क्या करेगा? यही तो काबू में नहीं आते. वायरस भी काबू में आ जाता है, उसकी भी वैक्सीन बन गई, चाहे शोर शराबा मचा हुआ, डन है, साइडेड है, लेकिन कई दफा लोग काबू में नहीं आते. कलाम कहता है इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, नंबर 1 उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ. उन जैसे ईमानदार हो जाओ. कईयों का जिक्र खुदा ने इस किताब में लिखवाया है. हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्यों ना 8वीं भी पढ़ूं? यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है. ये ऊपर की सारी बातों को बाइंड कर देता है कि जिसने ये फरमाया है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. लेट्स कम टू हैव फेथ. आप आइए जरा विजुअलाइज करें, अनसीन को देखें. सीन क्या है? कमी, दुख, थोड़ा, मुश्किल. अनसीन क्या है? उसने खुद फरमाया, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा. आप व्यू कर सकते हैं इस सिचुएशन में, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है. इस मुश्किल में खुदा मेरे साथ है, इस घड़ी खुदा मेरे साथ है, मेरी जॉब पे खुदा मेरे साथ है. और वो क्यों साथ है? इसलिए कि मेरी हर कमी को पूरा करे. क्योंकि उसने मुझे कहा है ज़र की दोस्ती से खाली रहो. उसने कहा है जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं. मैं ही तो तुम्हारे साथ हूं. तुम्हारी हर कमी को पूरा करता जाऊंगा अपने टाइम पर. उस जरूरत को बढ़ाते बढ़ाते मुझे ना खो देना, क्योंकि मेरी प्रेजेंस सब कुछ मुहैया करेगी. और ये यहां पर ही नहीं लिखा. एक हवाला और पढ़ता हूं. मैथ्यू 28 में आइए जरा. मत्ती की इंजील का 28वां बाब. हालेलुया. लास्ट चैप्टर, मैथ्यू द लास्ट चैप्टर, द लास्ट वर्सेस. खुदावंद ने गलील के पहाड़ पर अपने 11 शागिर्दों से कुछ बातें की और उनको भेजा. लिखा है जी,
اور 11 شاگرد گلیل کے 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میتھیو 28:16، متی کی انجیل کا 28واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اس کا مطلب ہے دنیا کی ساری اتھارٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کے انڈر ہے۔ وہ کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے کائنات پر، مکمل، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، جو کچھ بھی ہے یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے کہا یہ سب اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور آگے لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ یہ آیت جاری ہے، بہت دفعہ بتا چکا ہوں لیکن پتہ نہیں پھر بتانا پڑا۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ کن کو؟ تم کو۔ تم کو کتنے تھے؟ 11 بندے، جن کا میں نے تم 11 کو حکم دیا ہے، ان باتوں پر وہ عمل کریں جن کو تم شاگرد بناؤ گے آنے والے وقت میں، رائٹ۔ اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، ان شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، وہ اپنا دور پورا کر کے چلے گئے، لیکن اب ہمارے ساتھ ہے یسوع۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے، اگر یہ دنیا کا آخر ہے تو اب ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہاں سے شروع کیا، آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایک شاگرد جن کو انہوں نے تعلیم دی اور وہ شاگردیت میں آ گئے کلام کو قبول کر کے، وہ ان سب کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم ان کو یہ تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، مگر وہ تو انویزیبل ہے، انویزیبل ہے۔ تو انویزیبل کو آپ ویو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انویزیبل کو ویو کر جائیں تو کلام کہتا ہے یہ فیتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، کانفیڈنس ہے، جو چیزیں آپ ہوپ کرتے ہیں، اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ثبوت ہے۔ آپ کو ثبوت نہیں چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کا ایمان۔ اگر آپ ثبوت مانگیں، مجھے ثبوت دیں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، ثبوت دیں، تو اس کا مطلب ہے جواب میں مہربانی کر کے ان کو ایمان دے دیں، کیونکہ یہ صرف وہی پوچھ سکتا ہے جس کے پاس اس کلام پر ایمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب ایمان رکھیں گے تو پھر اندیکھی چیزوں کا یقین کریں گے، اور اندیکھی چیزیں وہ نہیں جو ہم کہتے پھرتے ہیں، اندیکھی چیزیں وہ ہیں جو کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی گڈ ول ہے میرے اور آپ کے لیے، ہماری باپ سے صلح ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے خدا کو خوش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اس کے ساتھ صلح کر کے، اور سدا صلح رکھیں، سدا صلح رکھیں۔ صلح ایک ایسی چیز ہے جو رکھنی پڑتی ہے۔ اطمینان ایک ایسا کام ہے جسے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ شیک بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی اطمینان ہے کبھی نہیں ہے۔ اگر داؤد کا شیک ہو سکتا ہے تو میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ تو بے چینی تو ہم پر بھی آئے گی، آ سکتی ہے، حملہ کر سکتی ہے، لیکن بڑی ٹیمپریری طور پہ، بہت تھوڑے وقت پر۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خدا ان کو جلال دے۔ یہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اسپرٹ کو الاؤ کرتے ہیں وہ اس کلام کے بیج کو ہمارے دلوں میں گہرا کرے۔ وہ کام میں نہیں کر سکتا، خدا کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ میں اس کا ورڈ جو زندگی کی روٹی ہے اور بہتوں کے لیے بیج ہے، بکھیر رہا ہوں۔ آپ چاہیں اس کو روٹی کی طرح کھا لیں، چاہیں تو اس کو بیج بنا کر دل میں بولیں، آپ پر ہے۔ وہی بیج ہے جو جب پستا ہے تو آٹا بن کے روٹی بن جاتا ہے،
वही बीज है, जब बोया जाता उगता और कई गुना फल आता है, कोई और गंदम नहीं आती, वही बीज है। बहुत से बीज ही खुराक है, हम बीज ही खाते हैं, बीज ही बो देते हैं। आप फैसला कीजिए, जो कुछ आज आपको मिला है, कि आप सिर्फ इसको खाएंगे या इसको जिंदगी में बोएंगे। अगर आप बोएंगे, बड़ी बरकत लेके जाएंगे, आप अनदेखा देखना शुरू करेंगे। मैं खुदा का उस वक्त के लिए शुक्र करता हूँ, उस कलाम के लिए, खुदा के लोगों के लिए शुक्र करता हूँ, जिन पर खुदा इन भेदों को खोलता है, हम तक पहुंचाता है, कि हम अनदेखे को देखना शुरू करें, ताकि कहीं इस दुनिया के होकर ना रह जाएं, और ये दुनिया हमें थका ना डाले, हमें वक्त से पहले बूढ़ा ना कर दे, हम रिश्तों को तोड़ फोड़ ना डालें इस दुनिया की वजह से। इस दुनिया को हैंडल करते करते हम अपना वक्त ही ना बर्बाद कर बैठे, हम अपनी जिंदगियां ना बर्बाद कर बैठे, सिर्फ अपने हाल को ठीक करते करते अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर बैठे। मेरे अजीज, खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है, खुदावंद मुझसे बहुत प्यार करता है। ये गुडविल है खुदा की, ये नेक मर्जी है खुदा की, कि हमसे सुलह करे, जमीन पर हमसे सुलह करे और हमें इत्मीनान बख्शे, और इससे आसमान पर उसे जलाल मिले, जिसको तमजीद कहा गया है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद। ए बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार, तूने हमें लीड किया, तूने मुझे लीड किया, तेरे रूल कुद्स के लिए, तेरी इस डायरेक्शन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कमजोरियां तुझे कमजोर नहीं करती, बल्कि तेरा जोर आता है, तेरा शुक्र। मैं एक बार फिर मिन्नत करता हूँ, जितने बीमार हैं, कमजोर हैं, जिनके घिरानों में तंगी है, इस कलाम के मुताबिक जो तूने फरमाया है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया, मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार न हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशुआ से फरमाने वाले, मुझे फरमाने वाले, मेरे लोगों को फरमाने वाले, तू मुबारक है। तू यीशुआ के लिए भी कभी नहीं हारा था, तो मेरे लिए भी कभी नहीं हारा, तो मेरे लोगों के लिए कभी नहीं हारेगा, ना मेरे लिए हारेगा। खुदावंद, जो कुछ यीशुआ की जिंदगी में हुआ, हम जानते हैं, हम जानते हैं तूने उसे कैसे संभाले रहा, तू कैसे उसके साथ था, तू कैसे उसे प्यार करता था, और वो कैसे तेरे ताबे था, वो कैसे तुझसे बात करता था, वो कैसे तुझसे पूछता था, वो तेरी मर्जी में जीता था। तुझे जलाल मिले, बड़ी बरकत दे, सलामती खानदानों में, घिरानों में राज करे। आज की इस इबादत का, आज की कलाम गवाही का, आज की इस प्रस्तुश का सारा जलाल तुझ खुदाए कदूस को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। God bless you all. Thank you very much. Thank you very much. Praise.